Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 5. We explain our presentation about translating text related to education. I'm Salsabila Utami as a first speaker, and I will explain about how to translate text related to education. Translators should consider terminologies as important matters since not all words can be translated literally. For example, the term after-school program is translated to be program setelah sekolah in Indonesian. A more common translation for after-school program is program ekstrakurikuler sekolah. In addition, translators should also be able to use appropriate translation procedures in order to effectively translate the specific terms by using specific procedures. Thus, it can be concluded that when translating text related to education, translators should find the appropriate term used in the target language to replace the education term in the search language. And then, I will translate our material in bahasa. The title is Bagaimana Menerjemahkan Teks yang Berhubungan dengan Pendidikan. Penerjemah harus menganggap terminologi sebagai hal yang penting. Diterjemahkan secara harfiah menjadi program setelah sekolah di dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya, terjemahan yang lebih umum untuk program setelah sekolah itu adalah program ekstrakurikuler sekolah. Selain itu, penerjemah juga harus menggunakan prosedur terjemahan yang sesuai untuk menerjemahkan istilah tertentu secara efektif dengan menggunakan prosedur tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menerjemahkan teks yang berhubungan dengan pendidikan, penerjemah harus mencari istilah yang digunakan di dalam bahasa sasaran untuk menggantikan istilah pendidikan di dalam bahasa sumber. I think that's all enough from me. Thank you for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Adina Firaswani and I'm from Group 5. I'm as the second speaker here and I would like to continue our first speaker's explanation. So our topic today is about translating text related to education. And here I will explain about general education terms. So general education terms are some words that commonly appear in any text that related to education. So there are many terms, there are many educational terms, and it's kind of impossible for me to mention them one by one, so I just choose some words that probably appear more than others. So without any further ado, let's start from the first term. So the first term I have chosen is basic skills, atau di bahasa Indonesia kita sebutnya kemampuan dasar. So basic skills are the fundamental skills needed to succeed in school and eventually in life. So historically, these skills have included the ability to read, to write, and to calculate or math. So, jadi yang termasuk dalam basic skills itu, dalam termasuk kemampuan dasar adalah kemampuan untuk menulis, membaca, dan berhitung atau matematika. And the second terms I have chosen is gifted and talented program. So, gifted and talented programs is a program that offers advanced coursework to students that identified as being academically gifted or talented. Jadi gifted and talented program ini adalah program dari sekolah yang dimana memberikan atau menawarkan pembelajaran tambahan atau kelas tambahan untuk siswa-siswa yang dianggap
berbakat, baik itu dalam bidang akademis maupun non-akademis. Jadi tujuan Gifted and Talented program ini untuk mengasah kemampuan siswa-siswa tersebut. Jadi, and who knows, maybe they can join the competition as the representatives from their school. And the third term is guidance counselor. Guidance counselor, or in Indonesian we call it BK or bimbingan counseling. So guidance counselor is the school staff member who provides academic advice to students and their families, helps them addressing learning problems, and assist students in career and personal development. Jadi tujuan adanya guru BK di sekolah itu adalah untuk memberikan saran akademik. So guys, that's all that I can deliver in this nice occasion. Thank you so much for your nice attention, and the last word from me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Miss Sarah Tanjung and I'm as the third speaker. And now I want to continue the next material, and the next material is the translation procedure. Translation procedure is the use for sentence and the smaller unit of language. Transference is the process transferring source language word to the target language text as a translation procedure. It is lesson as for transference and includes transliteration, which relates to the conversion of different alphabets, Russian, Chinese, Arabic, into the English. The word then becomes all one word. Some authorities they needed this is translation procedures, but no other them appropriate if a translator decide to use a source language word for his text. Say for English and the relevant language, ambience, the French diplomatic words, and or for German image, job, last but not least. However, when the translator has to decide whether or not to transfer a word unfamiliar in the target language, which in the principle should be source language culture. What was reference is to the source language. Needless to say, in the principle, the names of the source language objects invention the pieces process to the imported into the target language community should be creatively translated if they are neologism or talk brand names help to the transference. It is not the translator's job to assist any source language advertiser, financial, national, or personal prestige interest. At the same time, one cannot be rigid or dogmatic. I will translate in the bahasa. Prosedur penerjemahan digunakan untuk kalimat-kalimat dan unit-unit yang lebih kecil. Transferensi adalah proses mentransfer atau memindahkan kata source language ke target language text sebagai prosedur penerjemahan. Hal ini sama dengan pemindahan atau pentransferan kata dan mencakup transliterasi yang berhubungan dengan konversi alfabet yang berbeda, misalnya bahasa Rusia, bahasa Arab, bahasa Cina ke dalam bahasa Inggris. Kata itu kemudian menjadi kata pinjaman. Beberapa pakar menyangkal bahwa ini adalah prosedur penerjemahan, tetapi tidak ada istilah yang lebih cocok jika seseorang penerjemah memutuskan untuk menggunakan kata demi bahasa dan bahasa tata bahasa. Akan tetapi sewaktu sang penerjemah harus memutuskan apakah ia akan memindahkan kata yang kurang lazim dalam bahasa sasaran yang pada prinsipnya harus menjadi kata budaya soal language yang referensinya khusus bagi budaya soal language, maka ia biasanya menyelesaikan dengan prosedur penerjemahan kedua. Dua prosedur dalam kakak itu disebut dengan sebagai couplet one. Pada umumnya hanya tujuan budaya atau konsep yang berkaitan dengan kelompok kecil atau yang harus dipindahkan untuk mentransfer yang disebut dengan national city harus ditinggalkan. Tidak perlu dikatakan pada prinsipnya nama dari proses import objek. Penemuan perangkat proses untuk diimpor ke dalam komunitas target language harus secara kreatif.
sebaiknya secara otoritatif diterjemah jika mereka adalah